Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami po salamat. Kaya natin to. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, yari na isab in the programa na to in Radio Mindanao, tulong tabang ibanda pagkainakun sin in Sabilal Muqtadin Incorporated Philippines. Pag naguraan sin guru na to kakasihan, guru na to kalasihan, ito ang Ustaz Hajaraji Tapsi, Guru Bata. And of course, mga nakita niyo mga waktu ini, mga wala pa nakaratungin mga kaguruhan na to gayon sa nuran, hauno na kau. Ini sambihan tong mga kaulungan sinalaw subhanahu wa ta'ala, tagadagaran na to sila, inshallah, kalau dumatong sila. Yan na sila hatikuharan and standby lang kamo rin doon hayan pagkusugan niyo and mga radyohan no rin doon hayan namanay kumigo tuway ko yan si kabayan sila kamin hiligaya sila okay narako nag-meeting and technical director na to mahapon Malingkan karungan nyo na hati ko in the kawi announcements in mga kaguruhan na to rin di dairas in the Sambuangan pasal sin pagpuasa tanayo na kawi yon lisag walu pa lisag siyam on the programa na siyam sinambog taimungud estas kudus sa gawalo yan balasag sa ati ko kawa malam jumatin programa nila. Naman dyan mga kaulungan sinalong sa mga nawadala announcement sin muptitan niyo kalasihan tuan Ustaz Adol Baki atin niya and pag puasa taniyo tumagna dumyan ada dumyan mga kaulungan sinalong sa mga nawadala sabto pagkonsum yan sabto sa dome yan sabto pagdatong sinlisag unom atin yan na magtarawi magbuas tayo magsambayang Maghrib tawagan pas tayo magsambayang isa na magtarawi na kita niyo mga kaulungan sinalaw subhanahu wa ta'ala sabab na wala kita in sa ari bulan sin kawi yon sabab sin atin niya and alhamdulillah yarina and guru ta kalasahan kekasihan karina kau tuan manata na kau hangkaray ini yari in amoy guru kabungsuhan sin Sabilal Muqtadin Incorporated Philippines Ustaz Nuran Dare kata tuan Alhamdulillah. Sukol Golden Boys. Biya nagbus na tarasaw kami titiyo. Yan pa kami nag-adjourn meeting iwan sin Guru ta mulia. Guru bata. Menjadi mga kaulungan sin Allah Subhanahu wa taala. Salam kasila sa maun kanyo. Tiap-tiap binaybayan hula naneng hog
sin program din di Triple X, program sin Sabilal Muhtadin in tandem with Mindanao Examiner. Dahil nasabsin nito, mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, si Mampayra pa tiap-tiap binaywayan sin kamo impahati, sin Guruwata, labi loba kung baya deng ha mufti, sin pagpuasa sin kita niyo adlaw kun sumpa. Amoy to in demikian live kita niyo ha Facebook, kung mabaya kimita sin program na to ini. Amo in Hidyatul sin Guruwata, i-search nyo sadya in ustream.tv. Ang panyo i-search in RFN Zambo. Inshallah gumawa magtuwid ha tiap-tiap desktop atau ka tablet atau phone sin kamo. Manjari mga kahulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mahapon ini dimihil kato niyo sarama laong simbahasa Malayo, pengajian nasihat laong simbahasa Arab, guru na to mulia mutaharid siya ding ha Malaysia, daran na to din siya pagkarunguan din di ha tambak-tambak singkitan ini na lagi siya ini na hambuk mastal sin agama, iwan mastal sin western, nakalamod sila. Hitokbal ko kaniyo in guru na to al-Ustad Abdullah Idlasan Sane. Palatafadal al-Padilatu Mazkur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده وهو المستحق للحمد والثناء، نستعين به في السراء والضراء، ونستغفره ونستهديه لما يقربنا إليه، ونؤمن به ونتوكل عليه في جميع حالاتنا، ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي تفرد بالبقاء واتصف بالكمال، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، الذي ظهرت به أنوار الحق ومحيت رسوم الضلال. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم، خاتم الرسالة والهادي من الضلالة، وعلى مشرف الرسل بأسرف الكتب والكتاب محمد النبي الأمي العربي الأمين، وعلى آله هداة المهتدين وأصحابه الأخيار منتخبين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Puas daing hasampurna sanglit iwan puji pamahasut si mahatinggi Allah, serta sin sampurna salawat iwan salam hapanghu taniu junjungan Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Itukbal taniu sama-sama in sa taud-taud pagsyukur pahadrat ilahi, hakarna iyari kita niyo masi-masi biubusan niya sin ni'mat mahalga, amuna in ni'mat kabuhi, sarta in ni'mat kabuhi ini iyari siya miyumutang ha-ni'mat sa halga-halga, amuna in agama sin Allah subhanahu wa ta'ala.
Demikian itukbal tanyo in pagsyukur sa taod-taod patuhan tanyo Rabbul Alamin karna sin magdurunggo-dunggo pahadarat sin kita niyo in hambuok bulan mulia, bulan mabarakat. Sarta nasabut hadith syarif sin Nabi tani Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fadlu Sya'ban ala sa'iri syuhur kafadli ala sa'iril anbiya wa fadlu Ramadan ala sa'iri syuhur kafadlillahi ala ibadihi. Ulang maglaviin agisin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in kalabyan sin bulan Sya'ban hakatan kabulan-bulanan biya sin kalabyan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hakatan kanabinabihan. Wa fadlu Ramadan sarta in kalabyan sin bulan Ramadan ala sairi syuhur kafadlillahi ala ibadih biya sin kalabyan sin Allah subhanahu wa ta'ala hakatan ipon niya. Biha ini ing kalagguan kamulyahan sin bulan Ramadan amuin bulan natutugob sin barakat magdurunggo-dunggo pahadarat sin kita niyo. In agisin Nabi taniw junjungan Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hatungod sin pagtagna sin pagpuas sa bulan Ramadan. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati fa in ghumma alaykum fakmilu iddat Sya'ban 30 yawman. In agisin Rasul sallallahu alaihi wasallam kulang maglabin agisin Nabi tani Muhammadun sallallahu alaihi wasallam pamuasa kamu apabila kakitaan niyo in hilal atau sahali sin bulan Ramadan sarta pamuka kamu bang niyo kakitaan na in hilal atau sahali sin bulan Syawal. Amuinin pamando sin panghu tani junjungan Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bilang pagtagna sin pagpuasa halauman sin bulan Ramadan. Demikian harukaing hadith in agisin Nabi sallallahu alaihi wasallam inna hadhihi syuhur bunnal tuud in kabulan-bulanan in bilangan niya kauhaan tagsiyam. In hadhihi syuhur 29 kauhaan tagsiyam in bilangan niya lavi-lavi na in bulan Sya'ban. Fa in ghumma alaikum adapun apabila marampog hati na di niyo kakitaan in hilal simbulan Ramadan hakauhaan tagsiyam kasuwangan simbulan Sya'ban hamahapon niya hapagsadlop sin matasuga fa akmilu iddat Sya'ban 30 yawman. Pajukupan niyo in bilangan simbulan Sya'ban katluan adlaw. Biya na sin jimatu hawaktu sin kita niyo bihaon sin kahapon mahapon hapagtugom sin matasuga hatin niya nagkita bulan in ummat Islam sarta declare sin mufti tani mulya kalasahan biya na kan Patuan Abdul Baqi hatin niya haadlaw ini hawak turum ini tumagna hatin niya in pagsahur sin kita niyo iwan sin pagsambahayang tarawih sarta hakonsum dahil nga kakuha sin fajar sampai pasumadlop in matasuga tumagna in pagtangka taniyo halauman sin bulan Ramadan. In bulan Ramadan bulan natutukob sin barakat. Biya sin kaya riwayat Salman al-Faris in aginiya قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم في آخر شعبان
Nagkhutba law niya kamo in Nabi sallallahu alaihi wasallam hakahinapusan sin bulan Sha'ban. Faqal, ayyuhan nas, qad adhallakum syahrun azimun mubarak. Wahai kamu mga manusia, sa bunal tuod yan na kamu kialambungan. Sin bulan sa laggo-laggo iwan bulan mabarakat. Bulan sa laggo-laggo iwan sin bulan mabarakat. In barakat, bahasa Arab. Sumakawa nauusal na kiabubusan na sin bangsa, sin tiap-tiap hati ni amuin pihak di hawla tanyo Pilipinas. Barakat, magmaana siya. Ziyadatul khair fi syai'in ala ma thabbata alayhi al-khair. In ma'na sin pagtawakon baraka, al-baraka, hati niya ganapan in karayawan sin uno-uno. Haamuin timatattap na roon kaniya in karayawan. In katan bulan aun karayawan halaw niya. Sumagawa in bulan Ramadan in karayawan asal doon kaniya siunuan iwan gianapan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Tanda sin barakat halawman sin bulan Ramadan. Mapindah in aturan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Samawiyah at asil langit iwan hangin lupaan. Biya din in hantang niya. Apabila dumatong in bulan Ramadan, biya ita hadith sin Nabi tani Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, futihat abwabul jinan. Ukaban in kalawang-lawangan sin sorga. Hariin haruwaing bulan in kalawang-lawangan sin sorga tiya tambul. Sumagawa pagdatong sin bulan Ramadan, hakatihabaan sin adlawan iwan duman sin bulan Ramadan, iuukaban in kalawang-lawangan sin sorga. Damikyan, watuglaku abwabul jahim. Habulan Ramadan kiya kabat tiya tambul in kalawang-lawangan sin narka jahim. Parahal harukaing kabulan-bulanan in kalawang-lawangan sin afinar ka jahannam iukab. Sumakawa pagdatong sin bulan Ramadan kiya kabat in kalawang-lawangan sin narka. Tanda sin kalappasan sin ummat ini dahing haafinar ka jahannam diara sin bulan Ramadan. Damikian harukaing kabulan-bulanan in syaitan limaya sumasat hanak apu Adam. Sumagawa pagdatong sin bulan Ramadan ingkatan ka syaitan-syaitanan bilangguon sila. Ipabilanggo sila sin Allah subhanahu wa ta'ala hamanga kamalaikatan niya. Wa tughallu fihi syayatin. Bibilanggo halaw man sin bulan Ramadan in mga kasyaitan-syaitanan. In pangasubo sin mga ngasubo. Bangsa upang malaw na in syaitan. Bibilanggo halaw man sin bulan Ramadan. Mayta masiaun manusia makahinang maksiat, makahinang mungkar, makahinang langgal sara halaw man sin bulan Ramadan. In jawab niya atas dua. Hadua hal. Muna-muna in manusia makahinang maksiat halaw man sin bulan Ramadan karena in kalimpa-limpaan sin syaitan. In bakkas sin syaitan
iuurol niya, piag-aanaran niya, hakaibanan kabulan-bulanan, sahingga maraniya, palauman simbulan Ramadan, hari na siya sasatun sin syaitan karna insila, yan bibilanggo, sin kamalaikatan sin Allah subhanahu wa ta'ala, sumagawa hasabab sin bakkas. Hasabab sin bakkas sin syaitan, kaya pag-aanaran niya haru kaing bulan, na misan halaw man sin bulan Ramadan, masih siya makahinang sin maksiyat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanain agi sin Tuhan Rabbul Alamin, Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan, fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Ya kamu na mamarat saya, ibot ayaw tuod kamu. Murul, hasakah, halimpa sin syaitan, karena in syaitan dumaak, pahinang mungkar, pahinang langgal sara, iban pahinang mangi hinang maksiat. Nahasabab sin kaya pag-anaran sin manusia, inlimpa sin syaitan, indan sin syaitan, haru kaing kabulan-bulanan, kaya biaksahan niya, bang dumatong imbulan Ramadan, utungun siya sin bakkas, sin kakahinang sin syaitan, madtu pahinang maksiat, iwan sin hinang langgal sara. Inhikarwa sabab niya, nagsabda in Nabi tani Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, Ma minkum min ahadin illa walahu syaitanun, waliya syaitanun, walakin Allah qad aani ala syaitani hatta malaktuh, fa aslama fala ya'muruni illa bi khair. Kulang maglabin agis ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, wayroon hangka taurain kaniyo, malaingkan aun sadya syaitan niya, aun kambal niya syaitan, na in mga nakaunayad to, bang pagkita sin mangingita laong niya, hiuto atawa hiinda, aun kambal niya, hati niya inhinang na tugnaan ang pasampulan. Yaun na in biyaning in itom in puti-puti. Iwan sin iklog niya. Sabab lang niya suway labuton in kambal hiinda atawa kambal hiuto. Bukon amot ting kabayaan sin agama. Karena in Rasul sallallahu alaihi wasallam naman da ikato, sin papahaliun kita, papaanivun kita. Dahil nga pakaradyaan sin syaitan, in Rasul sallallahu alaihi wasallam hakabtangan niya. Wayroon daing kaniyo, malaingkan aun sadya syaitan niya. Misan in ako laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, waliya syaitanun, aun day sab syaitan ko. Walakin Allah qada'ani ala syaitani hatta malakto. Sa gawain ako, tiyawang ako sin Allah subhanahu wa ta'ala, imatuwang nga syaitan ko, sahingga napisuko ko siya, napinturo ko siya, faaslama, sarta simod siya paka-Islam, fala ya'muruni illa bi khair, hakar na iyan, di na siya dumaakako, malaingkan tudyo pahinang karayawan. Na in ummat sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, in syaitan yaun hagin hawabaran niya, magdagan, halalabayan sin dugo niya. In agi si Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana, bunnal tuwod in syaitan, yajri min ibni Adam, majrad dam. Dumagan siya, doon na anak apo Adam, halalabayan sin dugo niya. Mahuli in syaitan yaon, hibutang niya in sungay niya maun papangatayan, sin manusia. Hadith sin Nabi tani Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana wadi'un khartumahu ala qalbi ibni Adam. Bunnal tuod, in syaitan amin kambal sin manusia, hibutang niya in sungay niya maun papangatayan sin manusia yaon. Fa inna si Allah, apabila siya nalupa, naligap, dahil nga panumtum fa Allahu subhanahu wa ta'ala, iltaqama qalbahu. Tunon si syaitan niyaon,
in pangatayan niya sehingga makahinang na siya sinhinang langgal sara, makahinang na siya sinhinang kabubunsihan sin Allahu subhanahu wa ta'ala, misan wayroon na syaitan havuuluyan amuin sumasat kaniya. Amu yadtu in sabab hati niya bang mayta in manusia misan halaw man simbulan Ramadan masih makahinang sinhinang maksiat tudju fa Allahu subhanahu wa ta'ala. Na barakat simbulan Ramadan in kasyaitan-syaitanan bibilanggo halaw man simbulan Ramadan hari in haruaing kabulan-bulanan limaya sila sumasat ha anak apo Adam para pasal in kawayaan si syaitan in kawayaan si syaitan siya as syaitan in kawayaan si syaitan malanyap in agama sin tiap-tiap hangkata urang kato taniyo iban malarak in pag-iman liyakuna ma'ahu fin nari mukhallad asupaya mahinang niya lundang panun kakkal halawm sin afinar ka jahannam. Damikian barakat halawman sin bulan Ramadan mapinda in aturan sin Allahu subhanahu wa ta'ala hatungod pagtungbas sin amal sin mga ipon niya. In agi si Rasul sallallahu alaihi wasallam, man taqarraba fihi bi khaslatin min al-khair kana kaman adda faridatan fi ma siwa. In hisiu-siu makahinang hambuk ibadat sunnat halawman sin bulan Ramadan biya siya sin nakahinang ibadat fardo atau wajib harugaing kabulan-bulanan. In hambuk ibadat sunnat sin ummat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam halawman sin bulan Ramadan kikimmat kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala ibadat fardu. Atin niya wayroon ibadat ta sunnat halawman sin bulan Ramadan karena bibilang siya sin Allah subhanahu wa ta'ala fardu ingkatan kasunnat-sunnatan. Napindah in aturan sin Allah subhanahu wa ta'ala hapag dihil tungbas pahala sin ibadat sin ummat sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa man adda fihi faridatan kana kaman adda 70 faridatan fi ma siwa. Sarta in hisiu-siu makahinang hambuok ibadat fardo atau wajib halawman sin bulan Ramadan biya siya sin nakahinang kapituan fardo harugaing kabulan-bulanan. Inhambuk ibadat wajib sin ummat ini halawman sin bulan Ramadan kimat kapituan fardo intungbas niya. Biha ini in kaagay sin Allah subhanahu wa ta'ala dinihil tungbas ha mga ipon niya halawman sin bulan Ramadan inyan tanda sin barakat diara sin bulan Ramadan. In pagtungbas sin Allah subhanahu wa ta'ala ha mga ipon niya day nga hangpu kalipat papitong gatos kalipat. Bihan in panungbasi sin Allah subhanahu wa ta'ala ha ummat sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam halawman sin bulan Ramadan. Damikian halawman sin bulan Ramadan tanda sin barakat niya. Biutang doon sin Allah subhanahu wa ta'ala in hambuok doom in hangkarum labi marayaw day sing hangi bubulan amuna in duman sin Laylatul Qadar hadum sin Laylatul Qadar siabot sin Allah subhanahu wa ta'ala inna anzalnahu fi Laylatil Qadar wa ma adraka ma Laylatul Qadar Laylatul Qadri khairum min alfi syahr. Sabun nalto rin agisin Allah subhanahu wa ta'ala piaturun namu in Quran halaylatul qadar doon halaylatul qadar kaingatan mo ka o Muhammad bang uno in pagnganan Laylatul Qadar na in Laylatul Qadar labi marayaw daysing hangi bubulan.
in ummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ummat malamma. Siyabot sin Musa alaihi salam, wa inna ummataka da'ifa. Punal to din mga ummat mo malamma. In ummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haupo in pangumulan. Banghiwanding papangumulan sin mga ummat na kauna. Karena in ummat na kauna, magyatusan tahon in pangumulan nila. Sumagawa in ummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaanuman pakapituan tahon in tubtuban niya. Haupo in pangumulan. Hasabab sin haupo in pangumulan sin ummat ini, dihilan sila bonus sin Allah subhanahu wa ta'ala, habulan Ramadan aun hangkarum, labi marayaw, daising hangi bubulan. Amuna in Laylatul Qadar. Inakisin Allah subhanahu wa ta'ala hadith qudsi. Qala Allah ta'ala, inni idha uti'tu raditu. Wa idha raditu baraktu. Wa barakati la nihayata laha. Kulang maglabin agisin Allah subhanahu wa ta'ala. Bunal to din ako apabila ako pagtaatan. Magrida ako in agisin Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta apabila ako magrida, barakto. Dinihil ako barakat. Papagbarakaton sin Allah subhanahu wa ta'ala in kabuhi, sin hambuok ipon, amo in nagtaat patuhan Rabbul Alamin. Wa barakati, la nihayata laha. Sarta in barakat ko in agisin Allah subhanahu wa ta'ala, wayruun tubtuban niya. Wayruun tubtuban, sin barakat, sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan naon magkabtangan, kaibanan. Laong niya in kami ni inanubo kamo, mga tao, mag-amal salih, mga tao, purna in pag-iman fa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga manusia, nagtataat fa Allah subhanahu wa ta'ala, hakar na yan nalalapay sila sin barakat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa barakati la nihayata la. In barakat ko in agisin Allah subhanahu wa ta'ala, wayruun jangkaan niya, wayruun tubtuban niya. Bihad to in kaagisin Allah subhanahu wa ta'ala dimihil barakat. Wa idha usitu ghadibtu. Sarta inagisin Allah subhanahu wa ta'ala, apabila ako piyag maasiyatan, dumugal ako inagisin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idha ghadibtu la'antu. Sarta apabila ako diugalan, inagisin Allah subhanahu wa ta'ala, mangla'nat ako. La'natun sin Allah subhanahu wa ta'ala, in manusia magmaksiyat patuhan Rabbul Alamin. Wala'nati tablughu as-sabi'a min al-walad. Adapun in la'nat ko inagisin Allah subhanahu wa ta'ala, dumagpak papito pangkat panubo. Dumagpak papito pangkat panubo in la'nat sin Allah subhanahu wa ta'ala, hangkan suway tuod aniban, iban hallian in hinang maksiyat. Laysa si'atur rizqi bikathratihi. Bukon lang niya in kahayang iban kaluag sin rizqi, sabab sin taod niya. Wala tul al-amr bikathrati syuhuri wal a'wam. Iban bukon lang nin haba sin pangumulan, bat karna sin taod sin bulan, iban sin patahunan.
sumagawa in pagtawagon. Walakin si'atul rizqi wa tulul umri bil barakati fihi. In kahayang kaluag sin rizqi ipiyag bahasa, iwan kahaba sin pangumulan, amo na in tiya pagbarakat sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Biya sin mga aimah, in mga sila nag-umul da mga labi kay mantahon. Sumagawa in bakkas nila, in ilmo, piaglugtuan nila, masi-masi tiyangangadjian sin ummat sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Amo yan intanda sin barakat, sin kabuhi nila, misan sila wayna sumagawa, in mujahada nila, masi nagtutubod, madto palawm sin kubur nila. Nalalapay sila sin pahala, sin hisiyo-siyo, amuin mag-amal iwan mag-anggawta sin fatwa nila. At inibihad to in barakat, irihil sin Allahu subhanahu wa ta'ala, in kahayang sin riziki, bukon hasabab sin taod niya, iwan in kahawa sin pangumulan, bukon hataod sin bulan, iwan patahunan, sumagawa, doon, hapya pagbarakat sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Na, in ummat ini, hakar na di hilan barakat sin Allahu subhanahu wa ta'ala, in bulan Ramadan, hangkarum niya, labi marayaw, daising hangi bubulan. Damikian, in ammal sin ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala, in pagtungbas sin Tuhan Rabbul Alamin, aun ammal sin ipon, lipatun sin Allah subhanahu wa ta'ala bi asri amthaliha. Al-amalu bi asri amthaliha. Inambuk amal, lipatun siya makahangpo. Wal-amalu bi 700 da'fin. Aun amal lipatun siya makapitong gatos. Aun amal lipatun siya bi alfi hasana. Lipatun siya pa 2 milyon kalipat. Wal-amalu la ya'lamu thawabaha illa Allah. Iwan sin amal, wayruun makaingat sintungbas niya tupot da in Allahu subhanahu wa ta'ala. Dan kan Abu Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala lamma nazalat man jaa bil hasanati falahu 10 amthaliha. Atat kala timurun informan sin Allahu subhanahu wa ta'ala, hisiyu-siyu in makahinang hambuuk karayawan, falahu 10 amthaliha. Intungbas kaniya makahangpu kalipat. Hambuuk karayawan, lipatun makahangpu sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Sumagawa, wala na tumpat in nakita ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sinlasan niya ummat niya ini. Qal in akisin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rabbi zid ummati. Ya Tuhanku, ando ganapina ang mga ummat ko. Fanazalat, mathalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, kamathali habbatin ambatat 7 sanabila. Fi kulli sumbulatin 100 habbah, wallahu yudha'ifu liman yasha. Piaturun sin Allah subhanahu wa ta'ala in farman niya. Mathalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, inumpama sin mga sila, magnanafaka sin pangalta nila hadan sin Allah subhanahu wa ta'ala.
doon na ka. Iusal niya nagpatindog masjid. Pag-ibadatan si manusia. Nagpatindog madrasa. Pangangadjian sin mga kabataan. Numafaka siya. Hadan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Lipatun kaniya sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Papitong gatos kalipat. So di pa in Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala pa siya natumpat. In agis ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala Rabbi zid ummati. Ya Tuhan ko, ganapin na ang mga ummat ko. Fanazalat, man dha alladhi yuqarridu Allah qardan hasana, fayudha'ifa lahu ad'afan kathira. Kulang maglavi in agisin Allah subhanahu wa ta'ala, inhisiyo-siyo nakapautang fa Allah subhanahu wa ta'ala sin pautang marayaw mahasut sin Allah subhanahu wa ta'ala di siya humajat daing hapapya panjari niya di humajat in Allah subhanahu wa ta'ala daing hapya panjari niya hang sulag uno-uno. Inna Allah ghaniyun 'anil 'alamin. Karena bunnal tudin Allah subhanahu wa ta'ala, makakausya. Di siya humajat uno-uno daing hapiapan dari niya. So magaumay tain agisin Allah subhanahu wa ta'ala. Isiyusiyo makapautang. Fa Allah subhanahu wa ta'ala sin pautang marayaw. In maksud niya, magdeposit kita. Pabangko sin Allah subhanahu wa ta'ala karena in uno-uno yari halaw mlimata misan pa halaw sin bangko Central Bank sin Pilipinas malanyap da siya karena in agay sin Allah subhanahu wa ta'ala ma indakum yanfad wa ma indallahi baq in uno-uno yan kaniyo malanyap da adapun in uno-uno yadto ha Allah subhanahu wa ta'ala amu yadto in kakkal salama-lama hipagbakta insyaallah subhanahu wa ta'ala bang kita muy na pahadarat sintuhan Rabbul Alamin. Na isisin nakapautang fa Allah subhanahu wa ta'ala sin pautang marayaw lipatun sin Allah subhanahu wa ta'ala pasataud-taud kalipat in agi sin Abu Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala al-hasanatu bi alfay alfi hasana. In hambuok karayawan. Mahinang sin ummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lipatun siya pa 2 milyon kalipat. In kahinapusan pagtungbas sin Allah subhanahu wa ta'ala wal amalu la ya'lamu thawabuha wal amalu la ya'lamu thawabuhu illa Allah. Amal wayruun makaingat sintungbas niya. Wala amalu la ya'lamu thawabahu illa Allah. Amal wayruun makaingat sintungbas niya tuput dain Allah subhanahu wa ta'ala. Amuna in siyabot sintuhan Rabbul Alamin. Hadith Qudsi. Qala an-Nabiy sallallahu alayhi wa sallam kullu amal ibni Adam yudha'afu bi asri amthaliha. Ingkatan amal sin anak apu Adam lipatun makahangpu ingkarayawan niya. Times 10 ingkarayawan sin amal sin ummat sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kullu amal ibni Adam yudha'afu bi asri amthaliha ila 700 da'fin. Sampai pa 700 kalipat. Sampai pa 2 milyon kalipat. Qala Allah Ta'ala illa sawm. In agisin Allah subhanahu wa ta'ala malainkan in ibadat puasa fahuwa li wa ana ajazibih karena in puasa yan suku ko in agisin Allah subhanahu wa ta'ala ako in tumungbas kaniya. Ay kullu amal ibni Adam
jazaohul jannah. In katan amal. Sin anak apu Adam in tungbas niya amuna in surga. Wasaum adapun in puasa in tungbas niya thawabuhu. In tungbas niya amuna in makakita padat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tanda niya in sugpat sin hadith qudsi inagisin Allah subhanahu wa ta'ala yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Tinggalan niya in pag-inom makan niya iwan kasusuakan sin hawa nafsu niya hakarna ku inagisin Allah subhanahu wa ta'ala. Walis-saimi farhatan na hatao magpupuasa aun dua kakuyakan niya. Muna-muna farhatun 'inda iftari amuna in kakuyag niya hawaktu umalup siya pabubukaan niya atawa hawaktu sin paghari raya. Inhi kadua kakuyagan niya wa farhatun 'inda liqa'i rabbih amuna in kakuyagan hawaktu hipagbak niya na in Tuhan niya Rabbul Alamin. Amoy ni intungbas sin Allah subhanahu wa ta'ala ha mga ipon niya tumutunay sin ibadat puasa. In ibadat puasa amal wayroon makaingat sin tungbas niya tupot in Allah subhanahu wa ta'ala sumagawa dahing hamanga natija niya dahing hamanga result sin ibadat puasa siyabot sin Tuhan Rabbul Alamin halom sin Quran mahamuliyah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Ulang maglawin agi sin Allah subhanahu wa ta'ala wahai kamu na mamarat saya kya fardo kaniyo furida alaikum atini kya fardo kaniyo in pagpuasa piya sing kafardo hamanga sila ummat na kaunareng kaniyo. Kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Murah-murahan makapagmabuka kamo. Hati na imaksud sin pagpuasa amo in mapuso ta in kabuka fa Allahu subhanahu wa ta'ala. Amoy ni in mission atawalong tabihan murad maksud sin pagpuasa makawata in pagmabuka patuhan Rabbul Alamin. Biya na sin pagmabuka kialimpal halom sin Quran mahamuliyah muna-muna magmakna siya hati niya kabuka at taqwa magmakna siya kabuka piya silimpal sin Tuhan Rabbul Alamin halom sin Quran mahamuliyah wattaquni ya ulil albab kabuka kamu kaku ya kamu mga halul akal wa huwa ahlut taqwa wa ahlul magfirah. In Allah subhanahu wa ta'ala siya intupot mapatut pagmabukaan. Iban siya intagdapo sin kaampunan. Wa huwa ahl ayyuksha wa yuhaba tupot Allah subhanahu wa ta'ala in mapatut pagmabukaan sarta inyaon kapatutan hikaluon papangatayan sin tiap-tiap ipon asupaya sila makapagtaat iban makapag-ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Inhikarwa maksud niya ay lata'ti bima'na tanazzuhi 'an dhunub hati niya kalappasan singgin hawabaran kalano singgin hawabaran day nga pardusahan lahir iban batin biasin farman sin Allah subhanahu wa ta'ala wa may yuta'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqhi fa ulaika humul faizun. Kulang labin agi sin Allah subhanahu wa ta'ala in hisiyo-siyo nagtaat fa Allah subhanahu wa ta'ala iwan pa rasul niya sarta nagmabuga fa Allah subhanahu wa ta'ala wa yattaqhi lagi nasusi inggin hawabaran niya lappas inggin hawabaran niya dahil nga pardusahan lahir iwan batin
faulaika humul faizun, silanan in mattan nagdapa-dapa hadaraukan iban kasanyangan. In hikatu taqwa kabuka fa Allah subhanahu wa ta'ala magma'na siya la ta'ti bi ma'na al-ibadati wat ta'ah. Magma'na siya pag-ibadat iban pagtaat fa Allah subhanahu wa ta'ala liqawli Allah ta'ala farman sin Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kulang maglawin agi sin Allah subhanahu wa ta'ala, ya kamu na mamarat saya, pagtaat kamu fa Allah subhanahu wa ta'ala, iwan pag-ibadat kamu kaniya. Ay, ya ayyuhalladzina amanu, ati'u Allah haqqa ta'ah, wa'buduhu haqqa al-ibadah. Ya kamu na mamarat saya, pagtaat kamu fa Allah subhanahu wa ta'ala sin sampurna pagtaat, iwan pag-ibadat kamu kaniya sin sabunnal pag-ibadat, amoy ni in maksud sin at-taqwa, doon hayat ini, hati niya pagtaat, iwan pag-ibadat, tudyo fa Allah subhanahu wa ta'ala. Na, in bulan Ramadan, murah-murahan, dumagpak mari pahadarat sin kita niyo, amusadjain kuyagta, hapagdatong sin bulan Ramadan, wayroon pa ammal uno-uno mahinangta. Wayroon pa uno-uno ammal mahinangta, amusadjain kuyag sin pangatayanta. Karena di matong in bulan Ramadan, haramun na sin Allah subhanahu wa ta'ala, in jasad tarang afinar ka jahannam, in agisin Rasul sallallahu alaihi wasallam, man fariha bidukhuli Ramadan, haramallahu jasadahu ala niran. Inisiyo-siyo, kimuyag, hapag datong sin bulan Ramadan, hapag sud sin bulan Ramadan, haramun sin Allahu subhanahu wa ta'ala in jasad niya, daing haafinar ka jahannam. Hangkan bang sadya kaya ingatan sin ummat ini, in kalabbian, karayawan halawman sin bulan Ramadan, angutun nila, in katihawaan sin tahun mahinang bulan Ramadan, in agisin Rasul sallallahu alaihi wasallam, law ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannaw ay yakuna as-sanatu kulluha Ramadan. Bang sadya lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kaya ingatan sin mga ummat ko, bang uno in halawman sin bulan Ramadan, daing ha mga karayawan iwan kalabbian halawman niya, angutun nila, amuin mahinang na in katihawaan sin tahun bulan Ramadan. Lianna al-hasanati fihi mujtami'atun, karna bunnal tuod in karayawan halawman sin bulan Ramadan natitibuok. Di na kaukagunahan mag-imot-imot, maglag hambuk-hambuk, karna natitibuok na in karayawan halawman sin bulan Ramadan. Lianna al-hasanati fihi mujtami'atun wat ta'ati maqbulatun. Iban in pagtaat halawman sin bulan Ramadan, tiyatayma sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wadda'awati mustajabatun, iban in pangindua mi mustajab sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wadzunuba magfurun, iban in pardusahan ya ampun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amoy ni in kalabyan sin bulan Ramadan na mura-murahan matanggustan niyo in pagpuasa halawman sin bulan mulya, amo in magdaratong marikato taniyo. Mahuli dito na tumubtob miabot na in wakto bangaon kaptangan na mo limipay ingyad to dahil kalamahan sin panghati sin tay mongod iwan hupit-hupit sinawan apso ada apon bangaon kimugdan iman imamo ingyad to tawfik sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wabillahi tawfik wal hidayah wa ba'd. Wassalamu alaikum warahmatullah wallahu a'lam wa a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yan doon ang mga kiulungan sa Allah subhanahu wa ta'ala. And nasihat dihog taniyo doon nagparuntungan na kita niyo mga kiulungan sa Allah subhanahu wa ta'ala. May nalumingkas yung nasihat tayo doon siguro taniyo doon. Ustaz katoy siya doon Ustaz Abdul Hasan yes, Ustaz Abdul Hasan tuan magmap ka o tamo ba mga tawa-tawa. Otherwise, maong kay mo Ustaz Nuran. Alhamdulillah Sam, magsyukur kita pa Allah subhanahu wa ta'ala sin jagpakan kita pa adlaw ini. Hipahati sin Amir Sabilal Muhtadin
Amuin Amir. Mapuas din si Mufti. Sam, mapuas din si Mufti. Ustad Abdul Baki Abu Bakar. Wayro umay ngat guro mang dendira Pilipinine. Ang buok-buok din guro wata. I see. Ipahati sin Majlis in pag-seminar bulan Ramadan. Tumagna siya konsum Saturday, pagubos Sunday, even Wednesday, even Thursday. In time sin Saturday, Sunday, konsum puas luhol. Mag-start siya sambil palisag to by 12:40 up to 3 p.m. Pag-ubos naman sin luhol, mag-start na magtuy. Aun dia to masjid halupan sin Maahad sa Bilal Muhtadin. Mustafa Asusena Drive. Pag-ubos magluhol, mag-seminar, mag-start konsum, and pag-seminar. Pag-ubos Sunday, same time na siya, 12:40 sambil pa 3 p.m. In Wednesday, 8 up to 11 a.m. Damikan in Thursday. In kahupuan niya, halam sin hangka pito magkaupat mag-seminar in sa Bilal Muhtadin. Nice. Atin niya Wednesday, Thursday, pagkabos hali-hali in Friday. Pagkabos Saturday, Sunday na isab, mag-continue in pag-seminar. Amuya to in pahatisin kami, maon pa tiap-tiap matatay nga sin kamo mga palanggungan na mulya. Ibalik ko kay Musam in aon pa mga 1 minute mo, inshallah, subhanahu wa ta'ala. Kaya mag-school kayo mo sa Nuran, piana sinagi ay doon lang sin guru taniyo, lecturer taniyo adlaw de. Isyusyo lang na biyan in magmakuyag. Di matong na in bulan Ramadan, haramun na sin Allah subhanahu wa ta'ala, and jasad niya sumud pa naraka. Way na lumingkat mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, biyan din na hantang sin magmakuyag yun. Aun yan, kaywanan, puasan na isa, wayron lang na budget tayo niya. Ay ikaw, si Budain, way budget, iban sinaon budget, basta ngiyanan sinamin magmakuyag kita. Biyarin, antang si magmakuyag taong uyong matumari. No. Biyarin. Bukon mag-uyong matumari. Matukuri sa magkarupang lupang ng bihatang niya. Sa amuin, kug mo yan to, iman sub mo. Amuin, sub mo. Iman sin, wayroon makapikal kay mo. Pag makug in pangatayan mo, physically, mentally, amo yan to in pag iano bukong magkataway sa matulog kita rupang-rupang. Saan? Nung pangan natin sa mga biyaton. Okay. Matampalan to mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiya sinaw nag-text manikato na biya sinagi biya mga pangasubo nila at malaingkan wala ito na program and pagpangasubo amo rin pangasubuhan na to on kapatut niya amo rin mufti to niyo. Correct. Duwara yung maganda rin sumambong si pangasubo. Mufti, iman siguro bata. Okay. Duwara. So, actually, overtime na kita. Ito na mga kaulungan sinalaw subhanahu wa ta'ala. Magmapi namin na nga diha text na ba salam do aron kay mo. Mura-murahan, magmakuyag kita. Di matong na imbulan Ramadan. Ang sin the lecturer tani doon tuan Ustaz Abdul Hasan. Demikian hangan sin the guru kabungsuan sa Bilal Muhtadin Incorporated Philippines. Hapag nakuraan atau Amir sin sa Bilal Muhtadin Incorporated Philippines. Tuan Ustaz Sajaraji Guru Wata Tapsi. Tuan salam doa aron kay mo. Demikian ang handsome sin the Mindanao Examiner, the regional newspaper. Demikian ang handsome sin the anchorman na to in Hial Sinto. Iban sin the manager, station manager sin the in the D-Triple-X in Philip A. Demikian ang technical director na tanihang hapon ini Raymond. Doon na transmitter side, salam doa doon kanyo-kantantan, magandang hapon diyan sa inyo. Inisimbangay niyo, magkasimala sa kanyo. Sa aming side, mamayan na ibang pagsarang sa school. Umado, wassalam.